أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول Nah, itu kan la-nya pendek gitu. قول لعل. Nah, gitu. Walaqad wasalna lahum. Sodnya ditahan. Itu kan. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi Inna wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yad'una Ulaika yu'tuna ajrahum Ulaika yu'tawna ajrahum martaini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanya pendek panjang. Tadi tak dibaca panjang, tak katanya. As-sayyi'ata ini. Tanya pendek kalau tidak salah ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu halaman. Wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf ma'aka nutaqqaf min ardina. Awalam nunakkil lahum haraman aminan yubba ilaihi thamarat
ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famatta'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu matta'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minnal muhdarin. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Qala alladhina haqqa alaihimul qawlu rabbana ha'ula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Maka Pak masuk lagi. Wa qila ad'u syuraka'akum fad'auhum falam yastajibu lahum wara'ul adzab law annahum kanu yahtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ المفلحين. Ayatnya ditantu. وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى panjang ya lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyah afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin tazkununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litazkunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم. panjang. Panjang. Ya. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن
الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من قيام فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لولا أمن الله علينا la khasafa. Naknya panjang sebelumnya.
لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله يأتي عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا Lu-nya apa yang? Ya? Lu-nya kan majais. Majais Antara ku dengan lu panjangnya beda. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin am hasibal ladhina ya'lamuna
Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin. A'udzubillahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnah fitnatan nasi ka'azabillah. Wala in jaa nasrun mir rabbika layakulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi sudur awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Kita sedikit bahas ayat ya. Coba di Al-Ankabut ayat kedua, ketiga. Setelah Alif Lam Mim, Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna." Apakah manusia mengira dia dibiarin begitu aja bilang saya sudah beriman? Padahal wahum la yuftanun, dia belum diuji. Jadi ternyata keimanan itu ada ujiannya. Kata Allah nggak dibiarin begitu aja dia bilang beriman. Nah kita juga udah bilang beriman ya. Kata Allah nggak akan dibiarkan tuh orang beriman tuh. Nanti akan diuji. Nah, ujian yang paling berat yang Allah berikan ke manusia itu yang sekarang terjadi di Palestina. Luar biasa. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Dan luar biasa entah gimana mendidiknya orang-orang Palestina itu ya. Mungkin kan dalam kondisi tertekan sehingga dia kuat imannya. Anak kecil ada videonya tuh. Lihat nggak? Kenapa kamu nggak pergi? Kata yang nanya kan anak kecil perempuan. Kata dia, saya pergi juga di tempat sana mati. Ini nggak mati di sini kata dia. Artinya kita keluar dari Gaza pun bukan berarti nggak akan mati juga suatu saat nanti kata dia. Saya ingin mati di sini, syahid katanya. Ya anak kecil, masya Allah. Ya. Kalau kita kan nggak kepikir begitu zaman sekarang. Mana ada anak kecil ngomong-ngomong mati syahid. Tapi kalau di Palestina luar biasa, mereka terbiasa istilah mati syahid itu. Jadi bukan bilang mana orang tua kamu mati, bukan begitu bilangnya dia. Syahid. Jadi kalimat syahid itu udah terbiasa di lisan orang-orang Palestina. Tapi di Indonesia nggak biasa kita. Yang kita mati aja. Yang paling sopan wafat lah paling ya. Di kita mah. Ya, mereka syahid. Ini ujian hidup yang luar biasa ya. Yang kelihatannya kalau kita belum kuat tuh. Belum kuat kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka itu. "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Nah, kalau sudah diuji, ketahuan tuh yang imannya benar dan yang imannya bohongan. Ya, sekalipun Allah Maha tahu, Allah juga Maha tahu. Sekalipun nggak diuji juga Allah Maha tahu sebenarnya. Cuma ini makan kalau diuji biar dia sendiri merasa gitu. Kalau belum diuji langsung masukin ke neraka, protes dia. Kenapa saya masukin ke neraka gitu? Saya belum tahu kok benar atau tidaknya. Sama Allah diuji. Setelah diuji ketahuan siapa yang benar siapa yang tidak. Di Madinah katanya kalau perang, kalau Rasul berangkat perang, itu di Madinahnya akan tersisa anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, orang sakit, gitu. Kemudian anak-anak muda, ada yang sehat, kurang lebih ada 5. Tetapi kalau ada anak muda di situ dan tidak ikut berangkat perang bersama Nabi, berarti dia munafik, orang munafik. Karena orang munafik itu paling takut kalau perang. Kenapa? Takut mati dia mah. Maka dia banyak alasan. Itu bisa dilihat di surah At-Taubah. Taubah itu artinya tobat. Siapa yang tobat di situ? Sahabat Nabi itu 3 orang. Pas mau perang Tabuk kalau tidak salah, Rasul dan para sahabat sudah berangkat, dia masih di rumah. Nanti saya ngejarlah, nanti saya inilah gitu. Kalau juga Rasul baru sampai sana gitu. Jadi dia nggak ikut bergabung. Katanya semakin jauh, mulai muncul malas. Udah kejauhan nggak kejar kayaknya nih, ya gitu. Nggak ikut akhirnya. Gara-garanya apa? Gara-garanya sedang musim panen. Dunia tuh, korma sedang berbuah,
kemudian matahari sangat panas saat itu, Rasul ngajak berangkat. Berangkatnya kemana coba? Yordan. Dan Yordan itu di Tabuk, daerah Yordan. Yordannya jauh, perjalanannya sangat jauh. Dan Rasul datang juga nggak diperkirakan oleh orang Romawi, kan akan hadapi Romawi. Kata Romawi, di cuaca yang panas begini, nggak akan ada yang sanggup manusia datang ke sini. Nggak taunya Nabi datang dengan sahabat ke sana. Akhirnya dia tidak berani melawan Rasulullah. Perangnya nggak jadi akhirnya. Nggak jadi perang. Ketakutan orang Romawi. Ini mentalnya kayak gimana gitu? Nggak ada manusia yang sanggup berjalan gitu di dalam matahari sedang musim panas kayak gini. Ternyata Nabi dari Madinah datang bersama sahabat yang lain. Itu 3 sahabat ini dia nggak ikut perang. Dia menyesal sekali itu. Makanya pas Rasul datang pulang dari Tabuk, dia orang-orang munafik tuh yang nggak berangkat cari alasan. Ya Rasulullah punten, saya ada keperluan ini. Dimaafin sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu itu orang munafik. Karena yang orang munafik kan Rasul tahu siapa munafik kan, diban sama Nabi. Bohong, ya orang munafik itu bohong. Tapi 3 sahabat ini yang nggak ikut ini bukan orang munafik dia, sehingga dia nggak bisa bohong sama Nabi. Kalau dia mau bohong bisa aja, tapi jadi munafik dia jadinya kan. Akhirnya dia jujur. Ketika jujur diiqab sama Rasulullah SAW. Diiqabnya itu dia dikucilkan, tidak diajak ngomong coba. Jadi ngomong selama berapa? 50 hari nggak diajak ngomong. Kita coba berada di sebuah lingkungan masjid, orang nggak mau ngomong, nggak ingin kita gitu. Dia beli sesuatu, orang nggak mau nerima gitu. Diboikot aja. Itu ada sahabat kerjanya tiap hari cuma nangis doang. Nangis saja. Pas waktu dasar hari-hari ke-40 ada Nabi ngasih informasi ke sahabat tadi supaya mereka melepas perempuannya, memulangkan istri-istrinya. Kata mereka, ya Rasulullah, apakah ini dicerai atau gimana gitu tadi? Ternyata oleh Nabi dijauhkan dari istrinya. Jadi semakin tertekan dia. Kenapa? Biar mereka tidak berhubungan suami istri. Dijauhkan lagi sama Rasulullah. Akhirnya ada satu sahabat kami yang sudah sepuh. Ketika disuruh jauhkan istrinya, ya Rasulullah, dia mau kalau masalah itu mau udah nggak pengen lagi, kata dia kan. Iya, saya kasihan dia semakin nangis dia itu ditinggal sama istrinya. Nah, akhirnya diizinkan sama Nabi, dia nggak di situ. Tapi yang lain disuruh pulang ke rumah bapaknya tuh, sisi yang lain tuh. Setelah 50 hari mereka dikucilkan, turun ayat Allah menerima tobat mereka. Ketika turun ayat langsung sahabat berhamburan memeluk mereka. Karena mereka membaik itu bukan karena ini kan perintah Nabi, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi memerintahkannya. Setelah Allah menurunkan ayat bahwa mereka diterima tobatnya, langsung sahabat berhamburan memeluk mereka, dipeluk gitu. Masya Allah. Kalau tadinya dia datang pergi gitu kan. Itu dalam kondisi begitu tuh ada kan siapa namanya itu? Lalu pas Ka'bah itu siapa? Ketika dikucilkan begitu ternyata musuh tahu ada sahabat sedang dikucilkan. Datang dia ke sini, udah gabung dengan kami aja. Apain kamu digini-giniin gitu. Ketika datang surat dari musuh, langsung disobek sama sahabat itu. Kenapa? Karena loyal dia ke Nabi. Nggak mungkin dia ikut dengan mereka kemudian musuhin Nabi gara-gara dikucilkan begitu kan. Ya, Masya Allah ya setelah 50 hari kita nggak akan kuat seperti itu. Tapi karena sahabat ya kuat mereka dikucilkan gitu. Aduh kalau kita udah pergi kali tuh dikucilkan kayak gitu. Sebulan lebih lah pindah aja lah rumahnya lah katanya daripada gini kan. Iya. Jadi Madinah itu ada orang satu orang munafik. Artinya jihad itu bagian dari ujian. Bagian dari ujian jihad. Di Palestina Masya Allah kan orang-orang Palestina kuat-kuat imannya tuh. Luar biasa. Mereka dihancurkan rumahnya. Baik, cukup dulu ya jam 10. Tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.